This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Ya conduce este día el Voters Forum para del Maga candidato para alcalde, vicealcalde y congresista. Maga candidato para alcalde, vicealcalde y congresista, ya contesta mga pregunta tiene que hacer na educación y otros pa durante el Voters Forum. Molecular Testing Center na San Roque preparaw ya para opera. Taanda casa en casa, mga personajes de la Oficina de Salud para man kampanya kontra dengue. Alegre el mga vivientes na tratamiento del Zamboanga City Medical Center na mga watcher. Mga polis el participa na absentee voting. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias con Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, pueblo de Zamboanga, yo si Noning Antonio. Y aquí el detalles del Maga Noticias. Ya conducí este día el Voters Forum para na mga kandidato na alcalde, vicealcalde y kongresista. Sabi kita si Jose pasa na forum na report di Marifita Mayo. Ya conduce el Commission on Higher Education, el Voters Forum para na mga kandidato para na alcalde, vicealcalde y congresista este día. Ya conduce con el forum na gymnasium del Western Mindanao State University. Ya ayuda con el CHED hace posible con el forum, el otro agencia igual el Philippine Information Agency. 3 del mga state universities na syudad como el WIMSU, el Zamboanga Peninsula Polytechnic State University y el Zamboanga State College Marine Sciences and Technology, ya queda también envuelto na conducta del forum. Objeto según del forum amo para guía con mga youth sector, incluido el mga estudyante, que manera puede escoger buenamente con di ila mga kandidato na Mayo eleksyon. This event made possible through a resolution, an en-bank approved resolution of the Commission on Higher Education. Let me read a portion of this resolution. Resolution number 125, Series 2022. Resolved, at its hereby resolved, that in view of the recommendation of the Commission on Higher Education, Regional Office 9, and upon discussion and agreement with the concurrence of the National Directorate, the Commission approved the partnership of state colleges and universities located in Zamboanga City and CHED RO9 to conduct a youth voters education initiative. This is the first time that such activity being conducted in the country, and we start it here right now in Zamboanga City. Part of the resolution is to encourage all regional offices to conduct the same youth education forum to more or less our youth may probably get the right orientation and information relative to the agenda of our local candidate for this election 2022.
Cada candidato tiene 3 minutos para contestar con di ila mga pregunta y 1 minuto para contestar con el follow-up question kanila del mga moderator. Mayoría del mga pregunta tiene que hacer na sector de edukasyon, especialmente na higher education institution. Most of the questions, or even I think all of the questions, focused on the higher education institutions, especially on the educational system for the tertiary level. And majority of the candidates, if not all, have responded positively to the questions. And I'm very much impressed that they have emphasized their support to improve the educational system, especially in Zamboanga City. El mga kandidato para alkalde ya partisipa na forum amo kanda Cesar Joao Jimenez Iho, Cesar Climaco, Attorney Romel Agan y Celso Lobregat. Nuay abuya si Jan Dalipe na forum. El mga kandidato para na vice-alkalde Kenya abuya na forum amo kanda BG Gingona, Melchor Sadain, Josephine Pareja y Albert Bong Atilano. Mientras el mga kandidato para kongresista Kenya abuya na forum amo kanda Kimer Olaso, Attorney Wendell Soto, Attorney Juan Climaco Elago, Fictal Majudin, y el Alcalde Maria Isabel Climaco Salazar. Nuay abuya kanda Manix Dalipe y Jerry Perez, quien ambos takore na Distrito 2 para na posisyon de kongresista. We sent them really an invitation letter. So we just waited the response, but those who attended this morning is the only one who responded with our invitation. I don't know why they did not join the forum. Mientras tanto, asugun con el presidente del WIMSU, Doctora Maria Carla Ocho Torrena, que satisfecha ele na resulta del forum, mas que hindi todo ya abuya y mas que hindi todo del mga presente kandidato, ella puede responde na mga pregunta en buenamente. The bottom line is, most of the candidates really nailed it. So, pwede ka sila man answer tamen. Siguro, somehow, pwede sila man research tamen, kaya sa klase ang mga issues arata na diatun higher education. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mga kandidato para alcalde, vice-alcalde y congresista contesta mga pregunta que tiene que hacer el educación durante el Voters Forum. Otra vez si Marifita Mayo, tabira para el detalles de esta historia. Diferentes mga pregunta ella contesta el mga kandidato para alcalde, vice-alcalde y congresista kaya dale kanila durante el Voters Forum kaya conduci este día na gymnasium del WIMSU. Ya organiza con el forum el Commission on Higher Education o CHED. Todo mga participantes ay hala con ila pregunta. Ay contesta sila con este dentro el 3 minuto. Ay man follow-up question el mga moderator y tiene sila 1 minuto para contesta con este. Ay hace con el proceso por 2 veces. Uno del mga pregunta ay dale con el aspirante para alcalde Cesar Joao Jimenez Iho amo si cosa el mga prioridad del su administración dentro el de su primer 100 día si ay sale elegido como alcalde. If given the opportunity to lead Zamboanga City, what will be your administration's priority program for your first 100 days in office? Your 1 minute? Yes, for our first 100 days, as we really voice out in our campaign, is free education. Free tuition fee in college for Zamboangan students. It is about time. Kahit po sa state universities natin, kung saan libre ang tuition, marami pa rin bata sa atin, marami sa mga anak natin ang i-struggle. Same thing, even more so sa mga private institutions natin, sa mga private schools, kung saan pati pang tuition nila, hindi na alam ng mga bata, ng mga nanay kung saan kunin. So that is where I feel the city government can come in by providing more funds and making it easier sa mga bata natin, sa mga anak natin, na magiging parte sila ng social scholarship program that is sponsored by the city government of Zamboanga City. Ya contesta también si Cesar Climaco con el pregunta si pakimodo ele puede mejora con el Disaster Risk Reduction and Management na higher school institution. How do you propose to improve disaster risk reduction management in higher education institutions?
This is a very interesting question. Thank you for attending, and I have a good idea about improving disaster risk reduction management. One, people will think there was a pandemic, but there was no pandemic in the Philippines. If our higher education, our doctors studied the statistics with high vitamin D levels of 30 to 60, I think nobody will die below 50 from the virus. They will be asymptomatic. So what was the risk reduction? We all panicked. Follow this mask mandate, social distancing, and all the other lockdown that the nations in the temperate zones followed. They had very low vitamin D levels. We had high vitamin D levels in the Philippines. So how to mitigate risk? Study the matter. Don't panic. Sweden did not lock down. Sweden did not lock down. At present, in America, the airlines do not need to wear, or the passengers do not need to wear masks. Here, all of you are required to wear masks. This is because of ignorance. So how to mitigate disasters is by information. We did not get good information from our government, and the problem was the government. If they studied the medical literature, masks don't help or does not help. Lockdowns did not help. So how do you mitigate a disaster like the pandemic? By knowledge. Higher education should have led the nation to stop the foolishness of the lockdown. El pregunta también ya puede hala si Attorney Romel Agan amo si cosa problema na sektor de edukasyon el solve di su administrasyon en tal caso ay sale elehido. As a follow-up question, Attorney Agan, what areas of concern will your administration focus if you will be given the opportunity to lead Zamboanga City? Primarily addressing the issue of the education sector. Well, studies have shown that one of the great issues concerning our young is the mismatch of the skills to the requirements of employers. Proper concern training should be given to our graduates so that the skills required by the employers will be attained by our graduates. So it will not be hard for our graduates from Zamboanga to be employed. That is a major concern. Another concern is the low rating of our young students. They say training of the teachers is also important because when you have well-trained teachers, the young will also get the proper education. Thank you. Ya contesta también si Celso Lobregat con el pregunta ya puede hala amo si pakimodo ele puede producir mas mucho mga research y teaching resources para del higher education institution na syudad. How would you provide for more research and teaching resources for the higher education institutions in Zamboanga City? A very, very pleasant good morning to each and every one of you. Buenos días con ustedes todo. Of course, if elected mayor, a very, very important thing is how to provide more research is to provide more budget. But we have to make sure that we have relevant researches with doable solutions. When I was mayor, I took the chance and opportunity to ask the different souks
to help the city government. One of them was in the restoration of our coral reefs in Santa Cruz Island. We asked the Zamboanga State College of Marine Science and Technology to partner with us because Santa Cruz Island is a protected island. We also asked WIMSU to help us plan out Paseo del Mar. So research definitely is very, very important, but it has to be relevant. So aside from providing budgets, we should also provide facilities that will improve the research capabilities of the SUCs. Mientras tanto, para ng mga aspirante para kongresista, una si Kimer Olaso kaya contesta con el pregunta. El pregunta con ele amo si cosa bill ele ay introduci na kongreso que ay beneficia el higher education. What are your ready-in-can laws that would benefit higher education that you intend to pass or propose once elected to the office? Well, my ready-in-can laws is an average one bill. This bill, I would like to pass this in Congress in order to help the average student in the Philippines. Because I myself, I'm considered as other average student. Quando estudia pa eskwela, we average student, we don't get kita the same privileges as what those students, akal mga bright, kita pwede tene. Por eso tablayo siligay na Kongreso, pasayo el average one bill para pwede kita dali asistensya con el average students. It's simply because el average students, manada kayo takeda drop out. They were left behind. So aside from giving fundings to them, kaya kami kita dali modern equipment, modern technologies in order for this average student to excel in life. Cosa también según el opinión de Attorney Wendell Soto na red tagging taas el National Task Force kontra con cuantos mga state universities na pais que ta servi según front del mga Communist Party. What can you say about the red tagging that the government is doing insofar as accusing the youth sectors as front of the Communist Party? What can I say about the red tagging that the government is doing in accusing the youth sector as a front of the Communist Party? Well, it is a known fact that in state universities and colleges, we should accept the fact that indeed there are groups such as League of Filipino Students who are actually or had actually penetrated our state universities and colleges. And I'm saying this because I was once a student in a university in Dumaguete City, in Siliman University. And during my formative years, or in my freshman as a college student, I was actually recruited by the League of Filipino Students, and for which I attended their orientation, their indoctrination. Fortunately, I was able to get out of it at the sooner time because I was able to realize that what they have been indoctrinating the students who joined this particular organization was actually trying to recruit for the new People's Army. And that is a fact, and that is a reality that is happening in our state universities and colleges. Ya extraña también si Attorney Juan Climacoelago siendo por 2 veces el pregunta ya hala ele, hindi taman tupahan y el pregunta tale el moderator. Uno segundo el mga pregunta kaya puede ele hala, tiene que hacer na asunto de paz y orden. Pero el pregunta ya le para con ele el moderator, tiene que hacer na asunto del mga disadvantaged students na digitalization in learning. How would you address the inclusivity of poor or disadvantaged students in the loop of digitalization of learning? Digitalization is considered as the fifth infrastructure.
is an infrastructure as important as a road, airport, water, and electricity. We need to come up with a program that will put rural areas as a priority program. Second, personally, iyo Tatsintiyo, the students should be given free tablets each at the elementary pa lang. Just like in other countries, although it might be very expensive at the start, but the impact will be better off. Because if you have a tablet, you don't need to buy books. You don't need to buy expensive books. The tablet will be sufficient. All the books can be placed in the tablet. And when you say digitalization, it comes in a different way, no? It doesn't automatically mean Wi-Fi. Wi-Fi infrastructure is very expensive. But we can digitalize our education by putting it in a tablet and using USB. In short, we have to find many, many ways to do it. But very important is that the government, both national and the local, should focus on making sure that rural areas will receive the same attention as those students in the cities or urban areas. El pregunta también, yaginda conflictal majudin amo si Pakimodo el solve con el problema del out-of-school youth na pais. What programs will you initiate to address the alarming number of out-of-school youth in the country? Yes, before I will answer that question, I'd like to greet my Muslim brother and my Christian brother. Assalamu alaikum, peace be upon you. As what Attorney Lagos said, that the Congress is only to legislate a law. But if you're going to ask me this kind of question, the first and foremost, I would like to create an institution that will serve and address the out-of-school youth in the country. Because as we have known that youth is one of the future of our nation. So we need to support this out-of-school youth especially because the reason why they are not, they did not attend to the school because of poverty, because they cannot afford to pay tuition. That's why we have to come up with an institution that will cater the youth, because without education, I think we will never be a progressive country. Because once everybody is already educated, they know how to work in the government. I think there's no reason for us to be a third world country. That's why the basic needs, education is the basic needs of our youth. El Alcalde Maria Isabel Climaco Salazar, quien candidato para kongresista na Distrito 1, amo el de con todo ulihi a contesta con el pregunta. El pregunta con ele amo si que manera ele man address el mga dificultad na remote learning keta causa el poor internet connection y power interruption aquí na syudad. So one study in 2020 from the Asian Journal of Distance Education in the wake of COVID-19 was the difficulties in remote learning. Now, two of the difficulties are unstable internet connection and the electric power interruption. Now, the difficulties cited are also observed in Region 9. What reforms or initiatives will you implement to address the difficulties of the students in Region 9? Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo si Ben Climaco un maestra. To address the unstable electricity in Zamboanga City, we are part of the IMC and Samselco has committed to putting up battery generator sets to ensure that unstable electricity for Zamboanga will be resolved. On the other hand, the first question is regards to unstable internet connection. I would legislate a law so that National Telecommunications Office, through the different telcos, will demand
only surfing for our pupils and students, and also will demand data, free data for all. Ang isusulong kong batas ay no to data capping, yes to only data for all. Deserve ng ating mga kabataan ang only data, deserve natin ang data para tayo ay makapag-aral at makapagtrabaho. And I thank you. Muchas gracias y vaya con Dios. Ya contesta también magapregunta el magakandidato para vice-alcalde kanda BG Gingona, Melchor Sadain, Josephine Pareja, y Albert Bong Atilano. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Preparó ya el Molecular Testing Center na San Roque para na deste operasyon. Yaman issue ya el departamento el licencia para poder operar con el center. Ya pasa también maga staff na proficiency test que ya dale el Research Institution for Tropical Medicine bao na DOH. El oficina de salud amo el maneja con el center donde construye usando el fondo del gobierno local para dar el RT-PCR test para na mga suspected COVID case. Y endereza casa en casa, mga personal sa oficina de salud designado na lanzones para man kampanya contra dengue. Para llevar na grassroots level el kampanya contra dengue. Fuera el casa en casa, tapone también sila mga information materials na diferentes mga lugar para informar con mga residentes pa que modo ta puede sacar con el dengue y pa que modo con puede evitar. De más temprano, habla la Oficina de Salud que tiene dengue outbreak na ciudad, Italia ahora na más de 1,000 el registrado caso de dengue na ciudad. Mientras tanto, expresa alivio mga watchers ng Zamboanga City Medical Center for el servicio tratamiento tadale el hospital último na mga watchers. Después ofrece libre agua el hospital para con mga pasyente y watchers. En esa manera, queda un alivio la situación de mga watchers yun na sila el gasta pa grande solamente para el compra del agua. El participa según el mando policía regional o PRO-9 con el absentee voting que él hace antes el día de elección. Según con el Police Major Cheryl Mechang que cuantos el di ila mga Police Regional Headquarters, ella man applya para puede votar na mas temprano na Mayo 9 o antes del Mayo 9, siendo kanila designa na otro mga lugar para bisya con la seguridad del elección. Precio del carne manok subido este mega tiempo. El precio del pescado ya baja mientras el precio del carne puerco está fijo. Mga personas del City Treasurer's Office que inspecciona con el mga pesador y licencia del mga negosyante na Santa Cruz Public Market. Completo el mga equipo para usar durante esta elección. Asegun na COMELEC. Manung semana yata puede observar el poco subida del COVID cases aquí en la ciudad este tiempo. El DILG, DSWD y el COMELEC ya firma el Memorandum of Agreement allí na un hotel ayer tarde. Este y otro del mga noticia después de cuantos mag-aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Never-changing signature taste, exciting flavors, and kilig. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with indulgence. Nothing like Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na
GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ya subí el precio del carne manok mientras el precio del pescado ya baja según. Sabi kita detalles de esa historia junto con Marites Espartero. Ya subí según el precio del carne manok na mercado este tiempo, mientras el precio del carne puerco y pescado ta está según pijo. A según kun mga negosyante ta sa según subí el precio del carne manok, si taman deliver na tiangge. Por eso por sao también sila ase subí. De otra semana 160 pa man sila. Kabar. Ya esta semana también nasubi también sila 2 peso. May papiyo kay por casa ta chenibes tan iskaso el manok. Taliga ka natin mga frozen. Por estasi sila subi el manok. El na magnolia 172, kabar el backyard diamond 168, chenibes 170. Tina lang na. Diamond bindida kahit mamara este semana kahit 190, 185. Presentamente, tahuga el precio del carne puerco na 280 para 300 pesos kada kilo. Caro palbibo ba ma'am? 1 tapal kami, 180 palbibo. Abahal del puerco, abahal tamil carne. Kaya no pa tanto puerco arriba mga kapitid, tiene matasaka sila dana dyan, saka na di otro lugar tamil. Por eso, aquí ni natabaha sila, kaya nila natadalis del puerco lang, nani natentra para kaya tagastawam sila para kaya. Ya abha también el precio del pescado este tiempo, después subí este durante el Semana Santa, entrada del Ramadan y el full moon. Kasi el mga 20% to 30% el discount na lang. For example, el matamba ka last week 240, ara tina 180. Depende pa na mga volume mga masaka, riba pa po ko. Mga next week pa siya ba kasi expected kasi. Oh, nayal galong kong grande ara 150 ah. Mas ba pa kayo tuloy. Basta next week sila, pa pa siya expected. Basta no hindi lang ni malo tempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mga personalis del City Treasurer's Office i-inspeksyonan kung mga pescador o pesador i lisensya del mga negosyante ng Santa Cruz Public Market. Si Marites Espartero tabira para el detalles de esa historia. Mga personajes del City Treasurer's Office ya inspeksyonan kung el mga pesador y lisensya del mga negosyante na Santa Cruz Public Market. Na surprise inspection ya descubrí que tienen no hay man calibrate con el diila pesador, por eso ya pena con estos el agencia. El team del City Treasurer's Office, tan-inspect kami si Andrew sila dila mga license. At the same time, na-check kami el mga pesador. Si yan register sila na opisina. Si may registra man sila man calibrate, ta chine multa, chine penalty. 100 el penalty. Para asegura asegun kay no hay quien ta manipula el mga personajes ta chequea con este por medio de man adjust y pone sello para asegura kay na justo el kilo ta vende. Tiene también asegun mga negosyante ta vende frutas el no hay pa pwede saka permiso na syudad. Yaman issued con estos el notice. Ta pesa kami, aquel pesador, si tiene kuano, tan adjust para man-calibrate para selya. Tiene kami ara, yan issue, yan pasa kami na fruit section, tiene mga no hay pa saka kuano, business permit. Yan issue kami notice kanila. Apelo di urbano kung al mga tianggero y tianggera debe chequea buenamente kung al mga pesador si selyaw este del sticker para asegura kaya pasa este na inspeksyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Kompleto ya mga ekipo para usa durante eleksyon o digo na eleksyon el Cose Habla, el Comelec. Sabi kita detalles sa istorya junto con Emil Tuban.
Completo el mga equipo para usar durante la elección, según con el COMELEC. Tiene total de 638 votes counting machine para na District 1 and 2 na Zamboanga City. Ipreparó ya y cuantos mga balota lang, el ta espera el COMELEC. For Zamboanga City, kompleto na po yung ECM machines natin. We have a total of 638 machines intended for two districts of Zamboanga. With regards to election paraphernalia, we are only waiting for the delivery of the official ballots to the Treasurer's Office. We expect it anytime this week na darating na po sa atin. El mga ballot boxes talya tamen ipalta lang mga 100. Ta espera sila con el enviada sale na Manila para pwede kompleta. Yung ballot boxes natin kompleto na po. Meron lang po tayong lacking for the second districts 100 plus na top cover ng ballot boxes. Pero we already reported it to Manila last week. We are waiting for the shipment of the lacking top cover ng mga ballot boxes. El tam problema el COMELEC amol mga lugar hindi alcanza el signal del internet. Pero así sila manera para pwede man transmit con el election report. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Un semana ya puede observar el poco subida del COVID cases na ciudad de Zamboanga. Sabi kita datos na report di Albert Luna. Man un semana ya, cuando puede observar que tiene poco subida del COVID cases aquí en la ciudad de ese tiempo, na mismo monitoring del TV11 News Center, principia viernes del pasado semana desde el queda 30 el activo caso, hinay-hinaya, ta subi el caso otra vez, y tiene también mga notable subida del número del mga tamuri por causa ng infección del COVID-19. Ayer ya reporta al City Health Office que talina 37 el activo caso. Este día, desde el data del martes, abril 19, tiene aumento 5 nuevo caso. Desde el 7 del ayer, 0 recovered y no hay quien ya muri. Desde el 37 activo caso ahora, talita subi otra vez na 42 el activo caso ya. Aumento 12 caso si kumpara del pasado semana que 30 lang el activo caso registrado. A mediante de el Oficina de Salud taman aviso que anticipa también sila el posible subida epekto del super spreader activities na syudad del mga pasado semana. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Y firma un acuerdo el DILG y el DSWD, el COMELEC, ayer tarde para el venidera elección. Si Emil Tuban ya cubrí con esa actividad y sabe qué tal detalles de ese report. El DILG, DSWD y el COMELEC ya firma el Memorandum of Agreement al un hotel ayer tarde. Este firmado del MOA amo el intención para tener secure, accurate, fair and pre-election este año 2022. Así como con el DILG, este firmada del MOA para poder proteger con el mga beneficiarios del DSWD con el mga cuantos mga kandidato tausa kanila para na kampanya. Ang bawal ang FLD to campaign aims to protect the government social programs from politicking. As inevitable as it may sound, we cannot deny the fact that every time an election is coming, all aspects of life seems to be influenced by politics. Everything is important in the eyes of those who are running for a position in the government. They tend to always find a way just to get into the people's heart. Ya firma con el MOA amo el Regional Director del DILG, DSWD y el COMELEC durante el programa. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Never changing signature taste. Exciting flavors. And kilig. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with indulgence. Nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Ako si Dani, nangingisda. Nagkaroon ako ng katarata, Ibire, di inom na ako. Umaga, tanghali, hapon. Salamat sa Ibire. Medyo wala na, hindi makati. Kain ko ng maalat urinary calculi na. Tapos nung umihi ako, parang may burning. Affected talagang trabaho ko. Yung pain talagang titiisin ko. Kidney Care contains pomegranate, which helps fight toxins and lowers creatinine. Continuous. Yun, na-flash out. Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Con man live-in partner, el llaman hostage, el un 25 años persona. Sabi kita si Porke na report di Emil Tuban. Un 25 años persona man hostage con el man live-in partner sa Lino Barangay Kawatangan enante madrugada. Mag-alauna enante madrugada tadurmia esto skandalo Bella Nazareno y si Alpi Estrada alina di la casa na Unity Dream Valley na Lower Kabatangan ya entra este sospecha con kutsilyo ya agara con el dos como hostage. El policía hace lo que puede para convencer con el sospechoso para rendir a autoridad. El dos oficiales del barangay saka con el tata del sospechado ya puede con él mandaman surrender mga alas 5 ya del aga. Con el sospechoso puede identificar como si Rodelyn Gaspar, residente de Kabatangan. Ito enfrenta el caso de grave threat y serious illegal detention. Con el mga biktima libal ambulansya para na Zamboanga City Medical Center para mandamira con el di ila mang kontusyon na di ila cuerpo. Y con el sospechoso ya mandaman medical. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Posible un private army del politico el llaman encuentro según el polis na Zamboanga del Sur del más reciente. Sabi kita el detalles de esa historia con Albert Luna. Un armado grupo el tiene que man encuentro el personal del PNP Alina Oroqueta Sominot, Zamboanga del Sur del martes. Según con el portavoz del Mando Policía Regional, Police Major Shalmay Chang, el encuentro ya sucede después al mismo barangay kapitan del barangay, Alina lugar, tiene que pwede según mira con el mga riding in tandem que tiene mga posible armas na karga, rason para abisa insigidas con el autoridad na cercano estasyon. Insigidas también niya pwede responder la autoridad. Idayon este mga persona ya tira con el mga pulis donde uno el pulis se muri. Con el pulis se muri na operasyon, ya nombra el autoridad como si Staff Sergeant Khalid J. Dakula. Personas, motor riding unidentified persons, na chene daw taliba armas de fuego. So they went to the said place to validate the report. And upon arrival, ya chenigan sila encuentro con estos. Uno pulis también el yairi na insidente, pero dos también del mga suspechao el yairi también na encuentro. Según con el PNP, por causa na firepower del otoridad, kaya niya responde na insidente, ya tiene miedo el mga suspechao. Kung el mga suspechao, ya pwede konoce como kana Rogelio Cabasan, un barangay tanod, Tito Babanto, Joneso Babanto, Ilyo ni Babanto. Na di ila posisyon, ya pwede saka el mga kalibre, 357 caliber revolver, 2 caliber 45 pistol, un 9mm Glock, y un M16 rifle. El 9mm según niya pwede sila saka ng mismo pulis sa muri na insidente, cuando ya tiene el encuentro.
El PNP ta suspecha que posible estos mga miyembro del criminal gang alina lugar. Among sir, el uno del concentration del ating investigation, sir. Uno sir, tas para pa kami, progress report from the ating Zamboanga del Sur Police Provincial Office to sabi, si Kosa Bagayot bila involvement porque sila cheni kusin kasi sila ta sa area during that time. Sigun kun el PNP KLD ila responde na insidente ya demonstra lang si pakilaya de preparao el PNP responde na mga posible atake durante y antes pa el eleksyon na Mayo 9. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Tadala Visor Regional Cybercrime Unit del PNP con mga gamers usando cellphone que con cuidado por causa tiene cuantos mga gaming application ahora que te ofrece dale grande cantidad el posible scam. Según con Master Sergeant Mary Grace Francisco que tiene a cuantos mga reklamo el taandana di la oficina donde di ila mga investment na wego usando electronic money el ta perde y hindi sila ta puede man claim con el sen kaya man invest sila. Tadale aviso también el autoridad que tiene de mga cellphone applications el tasaka mga datos or data del mismo cellphone users. Pwede sigut ko na si usa para ruba, como mga retrato, mga contacts y otro pa mga importante impormasyon del cellphone users. Central caso que da biktima de este, anda sigunin seguidas na dila oficina na camp batalya para reporta. Mientras tanto na otra noticia, ya que más 7 mga casa hecho de palo na barangay Tumaga ayer tarde. Si Emil Tuban tiene completo detalles de esa historia. 7 mga casa hecho de palo e quemali na barangay Tumaga ayer tarde. El mga bombero responde alina Resurrection Drive na Aurora Village na barangay Tumaga mga alas 5 pasada del tarde después de quemal mga casa na lugar. Así como el bombero principal fuego na casa del Untal Leilani de los Santos y a quema a los demás mga casa alina lugar. El Bureau of Fire Protection declara fire out mga alas 6:40 del noche y alcanza el valor del destrozo na 120,000 pesos y no hay quien sintiduele durante el incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, aquí al de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible siempre experiencia el mal efecto del easterlies, mientras al Zamboanga Peninsula posible la experiencia el buen tiempo. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Del más reciente ya sale alborotado el asunto del online gaming investment después cuantos mga investor ella reklama que naman sila ta pwede man access kundi ila mga account iaboraya ko na website del online betting applications. Manada de estos mga biktima mga de ciudad de Zamboanga o mga zamboangueño pa. Actualmente este incidente ni mas nuevo. Antes pa man el pandemia ocurri, manada ya tabuya mga online investment scam que ta solicita investment en cambio el grande porciento de 30 para 40% en cambio na investment que yapone sila. Tapela kita kung mga vivientes na syudad para con cuidado con este klase de mga investment. Mismo el Security and Exchange Commission niya habla que hindi otorizaw este mga kompanya para solicita investment na publiko. Tabla pa ka ni ELSEC, if it is too good to be true, it might be a scam. Tell me cuando.
para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el mga noticias para este día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Pabor kita. Está con cuidado. Hasta na mga siguiente noticias. Aquí na Dateline Zamboanga. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.